जाई के परी अब अकेला राजा जी कहे सतों करा खेला खेला राजा जी कहे खेलत के फिर झमेला राजा जी जाई के बाटे अकेला राजा जी कहे दुनिया के करे झमेला राजा जी कहे दुनिया के करे झमेला राजा जी जब जाए के बार अकेला राजा जी कहे दुनिया के करे राजा जी कहे सिलो कहे दहिया के करे जब जाके बाटे अकेला राजा जी कहे दहिया के करे राजा जी नहीं साथी। हेलो दीदी, राम राम। कैसे बहन? स्वागत है मेरी लाइफ में आपका बहुत बहुत। परी जब अकेला राजा जी कहे दहिया करेला झमेला राजा जी कहे दहिया पे करे झमेला राजा जी जब जाई के बाटे अकेला राजा जी कहे दहिया पे करे। कैसी दीदी, कैसी हो? खाना पीना हो गया आपका? हाय जी, थैंक यू बहन, थैंक यू। कोई काम नहीं बहन, मैं तो इंग्लिश पढ़ भी नहीं पा रही हूँ, आपको कैसे जवाब दूँ? कमेंट करिए, 4 लोग जुड़े हो भैया, कमेंट कर दें। खुश रहो भैया जी, कैसे हो आप? और कैसे जी? कैसे हो आप लोग? थैंक यू बहन जी, थैंक यू। थैंक यू दीदी।
दिनों बाद भैया आप आए, बहुत दिनों बाद आप आए जी। और बताइए देवर जी कैसे हो? हाँ भैया हो गया। कहाँ थे आप? बहुत दिन बाद आए लाइफ में। भैया इस समय तो रोटी सब्जी इस टाइम बनाए थे, सुबह दाल चावल बनाए थे। हैप्पी न्यू ईयर भैया जी। अभी तक कहाँ थे भैया? 3 दिन हो गए। कहाँ थे आप? आप तो एकदम भूल गए जी। ठीक है, आप तो भूल गए एकदम से। हाँ भैया सब ठीक है। आपके घर में सब ठीक है? दीदी कैसी है? दीदी कैसी है? और का आप आए भी नहीं, नए साल में भी नहीं आए आप। जाके भाभी से थोड़ा बात कर ले। नए साल पे भी आप नहीं आए कमेंट करने। ठीक है। और कब आ रहे हैं गाँव? गाँव कब आ रहे हैं जी? आप देवर जी झूठ बहुत बोलने लगे हो। देवर जी आप झूठ भी बोलने लगे हो। हम्म, बहुत झूठ बोलते हो आप। पहले आपको टाइम मिलता था, अब नहीं मिलता जी। आप तो पहले तो आते थे टाइम निकाल के, 2 घंटा 3 घंटा कमेंट करते थे। अब नहीं करते हो कमेंट। समय की बात है देवर जी। अच्छा देवर जी, हो सकता है आप सच बोलते हैं। हम तो आपके ऊपर विश्वास करते हैं। विश्वास करते हैं आपके ऊपर। आगे राम जाने। आपने खाना खाया? आपने खाना खाया देवर जी? अब आप जानो देवर जी, हम तो आपके ऊपर विश्वास करते हैं। उसके बाद आप जानो खाना हो गया है। अच्छी बात है जी। आप आते भी नहीं तो लड़ाई भी नहीं करते आपसे। बहुत दिन हो गए लड़ाई नहीं की आपसे ना। बहुत दिन हो गए लड़ाई नहीं की आपसे।
अच्छा जी, अभी खाना खाए हैं, ठीक है। अब नहीं करेंगे, आप आते नहीं है तो क्या करें लड़ाई। आप आते नहीं है तो क्या लड़ाई करें। इसीलिए तो आप छोड़ दें कि भाभी रोज लड़ाई करती हैं, है ना। इसीलिए तो आप छोड़ दिए कि रोज लड़ाई करती हैं। इनकी लाइफ में अब नहीं जाएंगे ना। अच्छा जी, मई में आओगे। भाभी का पीछा ही छोड़ दिए कि नहीं जाएंगे तो भाभी किससे लड़ाई करेंगी, इससे अच्छा जाएंगे नहीं, है ना। इसीलिए भाभी का पीछा छोड़ दिया आप। लेकिन देवर जी, अपने से तो लोग लड़ते हैं, गैर से थोड़ी लड़ते हैं। जिसको अपना समझते हैं उसी से लोग लड़ते हैं, गैर से नहीं लड़ते हैं, है ना देवर जी। अच्छा देवर जी, ठीक है, ठीक है जी। जब आओगे तब लड़ाई करेंगे आपसे, जब डेली आने लगेंगे। अच्छा जी, छुट्टी मिलेगी तो आओगे नहीं, अक्टूबर में आओगे। अच्छा जी। और दीदी की तबीयत ठीक है, तबीयत ठीक है। अच्छा, अच्छी बात है देवर जी। हम भी ठीक है देवर, हम भी ठीक है, बस आप सबका आशीर्वाद है। हम तो एकदम ठीक है ना। अब मेरे गाने पे कमेंट भी नहीं करते देवर जी, गाने पे कमेंट भी नहीं करते आप, केवल जी। जा रहे देवर जी, जा रहे हो, ठीक रहो। नहीं, सब तबीयत खराब थी मेरी, बहुत कमजोरी हो गई थी, फिर दवाई लाए ना, तो अब आराम है थोड़ा। कमेंट करेंगे। अच्छा देवर जी। नहीं देवर जी, ये तो अच्छा नहीं लगता, एकदम से ये सब नहीं खा पाते ना, बहुत कमजोरी आ गई थी ना। तब फिर सुई लिखे हैं, दवाई लिखे हैं। एक दिन तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। काजू बादाम नहीं खाते जी। अच्छा नहीं लगता मेरे को।
दूध भी नहीं अच्छा लगता देवर जी, दूध भी नहीं अच्छा लगता। खाली दूध चाय में पीते बस, और दूध भी नहीं अच्छा लगता। हमको खाली घी अच्छा लगता है ना, घी खा लेते बस, और दूध दही ये काजू बादाम ये सब कुछ नहीं, खाली घी खाते बस। इस समय ठीक है, दवाई खाए ना तो ठीक है इस समय। आप ठीक हो? आप ठीक हो देवर जी? आज हम बहुत लेट के लाइव आए हैं ना, आज मेरे पेट में दर्द हो रहा था, बहुत देर कर दिए, 10 बजे लाइव आए हैं। नहीं 9 बजे आते हैं ना तो सब लोग जुड़ जाते हैं, आज बहुत लेट कर दिए हैं। देवर जी कहाँ चले गए आप? देवर जी चले गए कहाँ? भैया जी आज मेरे पेट में दर्द हो रहा था ना, फिर दवा खाएं आराम हो, उसके बाद लाइव आए। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था इसलिए। सीताराम भैया आप कहाँ गए? सीताराम भैया आप कहाँ चले गए? एक सिक्का सीताराम आप कैसे है दर्द? ठीक है भैया, दवा खाए ना तो ठीक है। नहीं दवा खाए जी, दवा खाए हैं। नहीं ठंडी नहीं लगे, बस अचानक दर्द है, पता नहीं क्यों। हाँ भैया इस समय तो ठंडी ज़्यादा है, आज ठंडी बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना? हाँ भैया जी ठंडी बहुत ज़्यादा है। सीताराम भैया आप कहाँ चले गए? सीताराम भैया कहाँ गए आप? अच्छा थैंक यू सीताराम भैया। कहाँ चले गए? जय श्री राम। जय खाएं? ठीक है भैया आप खाना खाएं। ड्यूटी पे है का? ड्यूटी पे है का?
जय महाकाल सीताराम भैया, बहुत बहुत थैंक यू आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। देखो तारे हमके हर हर महादेव। भाभी जी बिल्लू ले लो। जा रहे देवर जी, जा रहे हो देवर जी? जाइए, कब आओगे बता देना। कब आओगे जी? ओम नमः शिवाय। थैंक यू डीके भैया। आप खाना खाएं नीचे। ठीक है। आएंगे भाभी जी। कब आओगे? सुबह आओगे शाम को? सुबह भी नहीं टाइम पाते आप? सुबह भी नहीं टाइम पाते बिल्लू ले लो भाभी। ठीक है देवर जी, ले लेंगे बिल्लू, ले लेंगे। इस आईडी से बिल्लू हटाओ। कल आओगे पक्का है? शाम को। ठीक है। हेलो जी, कैसे हो आप? हमको आपसे बात नहीं करनी है। क्यों दे? हेलो भैया जी, कैसे हो आप? आपकी आईडी ना कल आशीष भैया ने ब्लॉक कर दी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भैया जी। आपकी उस आईडी से कमेंट नहीं आ रहा का? उस आईडी से कमेंट नहीं आ रहा का? भानु जी कैसे हो आप? आपकी दोस्त की लाइफ बंद हो गई? मैं ठीक हूँ। आपकी दोस्त की लाइफ बंद हो गई का? उनसे छुट्टी पा गए? नहीं। ले लेंगे हम भी। पता नहीं क्या हो गया है, कोई कमेंट नहीं। गुड नाइट देवर जी। आना ज़रूर, आना ज़रूर देवर जी, प्लीज़ आप करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। धीरे कल्याण। धीरे कलिए। जा तू मैं थे। आपका क्या न लग जाए।
अच्छा जी। हाँ, उस साइड से आपको दिक्कत है क्या? कल कहाँ गए थे लाइव छोड़ के जी? कहाँ गए थे कल मेरी लाइव छोड़ के आप? किसकी लाइव में थे आज? अच्छा, कल कहाँ गए थे मेरी लाइव छोड़ के? बता सकते हैं जी? खुदा गया चलो। आप तो पता है। हाँ, किसी ने ब्लॉक कर दिया आपकी आईडी। किसी ने ब्लॉक कर दिया जी। ब्लॉक कर दिया आपकी आईडी किसी ने। आशीष जी ने किया ना। कल आप कहाँ गए थे मेरी लाइव छोड़ के जी? दरवाजा बंद कर दे। हाँ हाँ, ले आ, ले आ, ले आ, ले आता पास ये कल भी तो कमेंट किया, कोई रिप्लाई नहीं आया तो चला गया। फिर कल से नहीं। हाँ, वो आईडी किसी ने लॉक कर दिया जी। वो आईडी किसी ने लॉक कर दिया। नहीं, जो आप पहली बार आए थे फिर कहाँ गए थे आप बताओ ना। दूसरी बार आए तब आपको लॉक किया है ना। पहली बार आए थे कहाँ गए थे आप? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। आप आए हैं 11 बजे, 11:30 बजे मेरी लाइफ में आया है। आप 11:30 बजे मेरी लाइफ में आए हैं। आप 9 बजे आए थे फिर चले गए थे।
फिर 11:30 बजे मेरी लाइफ में आप आए हो। ग्यारह बीस पे आप आए मेरी लाइफ पे। आप किसी के लाइफ में कमेंट कर रहे थे, मैंने देखा था दूसरे मोबाइल से, फिर उसके बाद आप आए हैं। आप कमेंट कर रहे थे दूसरे मोबाइल से। हाँ जी। और क्या। जी यस यस यस, नमस्कार आपको मेरे। थैंक यू शीश भैया, बहुत बहुत थैंक यू आपको लाइव में आने के लिए। कैसे हो आप? कैसे हो जी भाभी जी? अच्छा हो जाता हूँ मैं अभी पार्टी में। ठीक है जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। आप दूसरी आईडी बना लीजिए जी। बिलू भी नहीं जा रहा, ना आपको बिलू दे देते हैं। बिलू भी नहीं जा रहा आपके कमेंट पे। आपके कमेंट पे बिलू नहीं जा रहा, नहीं बिलू दे देते तो आप आ जाते। आप एक आईडी बना लीजिए उसी नाम से। आपके पास तो 3 आईडी हैं। आपके पास तो 3 आईडी है। डीके भैया का है गुस्सा? डीके भैया आपका है गुस्सा? बता दे काहे के लिए गुस्सा हो? मुझे नहीं चाहिए और आईडी। हाँ, मेरे लिए थोड़ी बनाओगे आप, मेरे लिए थोड़ी बनाओगे आईडी, ना बनाओ। और सबके में तो जाता है कमेंट, बहुत सच्ची बात है। मेरे लिए मत बनाओ।
क्या बंद कर रहे हैं? क्या बंद कर रहे हैं? क्या बंद कर रहे हैं? क्या बंद करे जी? नहीं जी, आपने ही किया है ना, आपने ही किया है जो सब। हमने नहीं किया, मैं कसम खाती हूँ अपना, मैंने नहीं किया जी, मैंने नहीं किया है, मैं अपनी कसम खाती हूँ, मैं नहीं किया है। वो आशीष भैया जो आप गुस्सा की टैटू भेज रहे थे, तो आशीष भैया ने किया, मैं नहीं की हूँ, मैं ये सब नहीं करती जी। आशीष भैया ने किया है, मैं नहीं की हूँ। समझ में आई बात? मुझे नहीं ज़रूरत है ये सब करने की, मैं नहीं करती। मैं अपनी कसम खाती हूँ, अपनी ज़िंदगी का कसम खाती हूँ, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, अपनी कसम खाती हूँ, मैंने नहीं किया है। आपकी तरह बेवफा नहीं है, ठीक है? आप बेवफा इंसान हैं, मेरी लाइफ छोड़ के दूसरी की लाइफ में चले जाते आप, आपकी तरह हम नहीं हैं, ठीक? समझ में आई बात? ए भैया यहीं आओ, भैया लेट गए का? अरे का गया थोड़ा करो, नहीं खो दे रहा कर दी, का करेगा सही से। ठीक है करवा लेना, ठीक है जी करवा लेना। और आपने खाना खाया? आपने खाना खाया जी? ठीक है भैया, खाना खाएं आप? ठीक है भैया, आप खाना खाएं?
ठीक है जी, ठीक है जी। और मम्मी भी खाना खाई आपकी? आपकी मम्मी भी खाना खाई जी? डीके भैया, आपने खाना खाया? आपने खाना खाया जी? भानु जी, थैंक यू, थैंक यू। नहीं जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। नहीं खाना। क्यों नहीं खाया आपने? क्यों नहीं खाया आपने? क्यों नहीं खाया जी? भानु भैया कमेंट करो, कहाँ चले गए आप पे? बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए तो आपको जानू बोलते हैं जी। इसीलिए तो आपको जानू बोलते हैं जी। लेकिन मेरा भाई हमको मानता भी नहीं है, भाग जाता मेरी लाइफ छोड़ के ना। भाग जाता मेरा भाई लाइफ छोड़ के मेरे को, है ना भैया? भाग जाते हो। ब्रह्मानंद भैया, आपका स्वागत है। कैसे हो आप जी? कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरी लाइफ में। और जी कैसे हो? खाना पीना खाए? ऐसे ही जानू, ऐसे ही है। ब्रह्मानंद भैया कमेंट करा। क्यों नहीं खाया भाई खाना? कहाँ गए आप भैया जी? ब्रह्मानंद भैया, जानू जी कमेंट करो। नहीं आएगा जी, देख लीजिए एक बार। ब्रह्मानंद भैया कहाँ चले गए आप?
थैंक यू भैया। क्यों नहीं खाया खाना आपने? भैया जी क्यों नहीं खाया खाना आपने? 12-15 कहाँ पे? आप खाना क्यों नहीं खा जी? आप खाना क्यों नहीं खाएं? पहले बताओ आपने क्यों नहीं खाया? तो खाना भूख नहीं है। क्यों नहीं भूख है जी? क्यों नहीं भूख है? ड्यूटी पे का? ड्यूटी पे हो आप? ठीक है जी, ठीक है जी, कर लेंगे आराम।
काट के दूसरी लाइफ आ जाए, दूसरी लाइफ आ जाए। इतनी देर कहाँ थे आप? प्लीज मत। भानु जी आप कहाँ गए थे? कहाँ गए थे भानु जी? इतनी देर आप चेक कर रहे थे, कहीं और गए थे? कहाँ गए थे आप? जय श्री कृष्ण अंकल जी। शुभ। थैंक यू अंकल जी। ये ना भेजो भानु भैया, ये मत भेजो, इससे आवाज टाइम कटता है। ये ना भेजो, इससे आवाज टाइम कटता है जी, ठीक है? इससे आवाज टाइम कटता है। कमेंट भेजिएगा तो आवाज टाइम। सब लोग कहते जी, सब लोग कहते हैं इससे आवाज टाइम कटता है। यूट्यूब पे सब लोग बोलते, यूट्यूब पे सब लोग बोलते कटता आवाज टाइम। ये एक लाल चीज, दो चीज नहीं भेजा आप इसकी जगह पर। मैं 5 साल से हूँ, मेरा नहीं कटा। तो आपके पास कितना चैनल है जी? आपके पास कितना चैनल है? 5 साल से हो तो क्या करते हो 5 साल से? आपका तब तो चैनल मोनो भी हो गया, पैसा भी आता होगा ना? भैया धीरे कर लिया। फोन वाली इमोजी से करता है, फोन वाली इमोजी से नहीं। नहीं, सब लोग कहते लाल चीज से कटता है, लाल चीज से। वे तो जानते भी नहीं जी, सब लोग कहते हैं।
भानु जी कॉपीराइट हो जाएगा, लाइव जवाब आ रहा है। क्या करे जी, गांव में बज रहा है ना, तो बंद कर दे कर, बंद कर दे, गांव में बज रहा है जी, इसके लिए बंद कर दे। तो ना तो ना आप सपोर्ट करा, ठीक है, फायदा है यह है। काहेगा भगवान, अच्छा हमें लगा सोने, नहीं नहीं सोने जा रहे जी, बाय बाय, शुभ रात्रि। सोने जा रहे हो, ठीक है, जा जी, सो जा, आराम से सो जा, आपकी बड़ी नींद आवत थी, जा सो जा। भाभी के पास जा, कहाँ भाभी के पास?
भैया आप जब जाएंगे ना तो बता देना एक बार, ठीक है? फिर हम उठ के बंद कर देंगे, ठीक? आप जब जाना तो उठ के बता देना, मैं बंद कर दूंगी, ठीक है? लेटने जा रही हूँ, कहो तो बंद कर दें। बंद कर दें या कमेंट करोगे आप? बोलो तो बंद कर दें। 11 बज गए हैं। नहीं आप बता देना तो मैं बंद कर दूंगी, ठीक?